Kabila jatama kakala madembo bulula anye bibi no mali akakala malila ibeka itena mali bulula nonte mali yalino ina moira mo fa bulule na kilifia dalagama sebala yenkile dewa jonsokoma kila lama jonsankoma kila lama korote fabuni sona fabu simon kile dema kapula kusibani monte kuna jata iwele kanina kilifia dalagama Sera kasigi fili kamfo kabe manden tigi yake na masigi do fili jamma ko ka jata fama bilai walai ami maigate ile ki masaya de dani sunjata e sigi fili kamfele wa tarawa ja sigi tembo to fali nyani wa tarawa ja sigi tembo to nyani guli wa tarawa ja sigi tembo to da Jubu, Muleti Bana, Chejango, Nasiratu. Sigi fila tu mani mada fe, manenga yuko, oka kaladi jagama. Ibeka, ite kalakawa, musalu la lebila, ite kalaka. Dini lubiko, ite kalakawa. Kaba lubiko, ite kalaka. Simbo ambiko alima nga stop jam ñing control jam ñing ni wonte ñu suto mbekelo kala assalamu alaikum rahmatullahi taala barakatuh. I hope I'll be able moy kanne right now mba falale ko soku tabari fons na jan demanding ka kacha like membe kere na banko kan anin ka kacha politiko la fanala nga follow ko manke politic scientist because mo ika fengo karanne kyati but although meta politiko konole baake fana so nga ko ku gege
so mba analyze la ning hakilo la ani me yalon ko tambital so bi ngajele may fati press conference le kana la molu kana ka diamu so lafta diamu la may fati le demanding because anata ka appealing ke pour president Barrow ya mfana binal ka appealing ke may fati yani president Barrow be ba mbe alon Gambia momo ila nyanto danta dawoda dola nyanto start tawoleto may fati mbe alon ne abe kwale sono kono ada bijir ada mamboji abe kono tole so may fati bi natara banko mo karatan tankilul fintita meni alon ko ibe tribalism samba kan nan banko kan men kata sifatan fansoti ibe kulubali anin tagirinte ya sambal nan banko kan ntema expect ko may fati la nyanta na la lola akate ka diam wol kanol la wol toya kawol fasa ase loya iye fan kumandi ko tam loyati andu ite e fan kumandi ko ita lafta nyim banko la pour ka di tela to nyala ngalon ne ko modol bi je lafta Gambia banko la le pour ngadi la pour e presta ya bari ita soto no la because majority fangol tetol ko ma pour ka banko nyi soto ngawolon ne obe senari mobi man so but lafta mem fola anin ngamen lo nanga ni to lafta mem fola president Barrow mbenyin kuma kan fole telephone ye ini la do kulali because ngalo ne majority of yo do kulali be kan jibele ibe kan jibele lafta mem fola wolam ko plaso men ala ya kar falma Gambia dingol ya akara falma mo killing ala kuma kan kana tinna ale wo soso ntol lafta remoto mutany mbrababi ababe tinyala ha ntol lafta Gambia le gele me yalon ko wala mu Gambia bototi lafta Gambia le gele me yalon ko Gambia dingol men ba ko ne kulu woni tenku woni famaro ya setol bari malla fi Gambia asika ina ita nyola itela ibamba itela ita fangoy bojang itela la ronka ha so lafta Gambia le jela Gambia me yalon ko tenku woni marro bije harama dingol ye kulu ye famma jiyo sato lafta o Gambia la may fati men ko aka dani roke o ay luwale kotna ay luwa men soto pour ka diamu yankuba dabo nyol la kola pour ye bula ay compare ke 5 years to 3 years may fati nte amera londo ani la fahamro ida satale because 5 years and in 3 years iman kiliya ibeni fansun kolem 3 years awuli tale pour fitino anin fatam fanso kam 5 years wulta pour tenkungo anin kairo ka Gambia la constitution o ka mandato ka timmandi ite yalon ne ko lumen atol bebe sila atol men be ka le political party sotole bari yala political party ka sotole political party do soto me yalon background o tala ngalo ne mol soto tagen men yalo political party sotole bari man background o soto dum politico bukatano without background so sa atol be wulta yalla candidat mutalia fix because nte men lo wolam ko ite politico wulindile pour mun kamala pour yetano nyato but background o te ko men se samba nyato so sa ka bantiri yeso sita ibe man sakunda kono ye fonyo because ya mera 3 years so nyin abe man sakunda nyin jija ala la ba yanga tulale so but opportunity man soto 3 years so nyin ta man sakunda jijandi no ta yangal non so sa e koko yenyi mol memuta mbatu ngana nganna ni ngadiam ko fe doro na idea o membula tan na juso ko no ngafo because ibe diam kan without no clue because ni be diam la ya le be diam kan men fo la clue balale ya confidence soto be men fo kan no tendu ita guilty face soto ita guilty mind soto la bal may fati ntako isi te ye safaro menki ifinti te ba karankan ngamar gani nganta sile be finti la nan ka finti banko dingol kan o ka finti president kan kan ila pepa me ba rit kan inganta sila yemire si koten ke yemira yalon ko that day kabrin Gambia bebe siring bebe unite kan political party be nata nsi tan kon kamuneke pour ka Gambia bondi de to kono ka bondi nyaka kono on that day mire ata mobul
no solution without 3 years onying hani ko 2 days mbe wala le president wala membe sirani ya jambe keleng gambia bebe agree la ka gibe ko 2 days so praike because of wala mun tolla kairoti ngamira nyame and wala be ya jambe bondino la banko kan sal tol be sita wala to wolum itani la ni londo men nata ani la pepa me ya safe fote ngina telekonu ntol banku dingol constitutional bentabul ita dun ko mu loyalty ye fan ko mandi loyal ita ngina la kon ita ngina takan ingina tale olunnu ka fo komenko ntolu de constitutional ben bulle nyintiri yeso men ba fo kan amanke right puro nga karto fa about this 3 years so bile ite ya lonko 3 years onyul wol mu molleti men ye fan ko mandi kafola man sama nyana kawol muta iman ku ke men batta ita mai fati ntame ni leta safe inyanta men bulela leta kono o ila leta rome ya safe ba rit ke faye ila kuma kanwol inyanta men bulela kon first of all ka gibe ko nyim banku ntol be am sikili neti si fatam fanso manya nyim banku kon mai fati ite audio fintindina o ye kuma kan fintindina me yalon ko 5 years mo le ba kono ika kuma kan fa me yalon ko ajubulta tribalism ne o ajubulta banku tinyal akuma kan fintindina 5 years ala founding amon fonte ko just ngajelo komenko lafta peace lela anu malafika funding wala wala atna kabringa 5 years building edoro ni 5 years me yalon ka nata pour que constitution no mandate le feng nko kal nga cancel nga bula ni 5 years building mol nom because wala be Gambia ntol be Europe janni so wala fo start meeting olke ye mol ka fundi nyoma is better mbeke ngane kini nga together because mbebe ku tru nga lola ngani 5 years do burka ngani 5 years do saba but 5 years alona plano be amam fon ko kontele ya be sambana nga formo yela ntele tata ke ba kamera radio to ndiam ta ko 3 years so total but 5 years so be so total me yalon ko mbe 3 years so mbe counter up to the last minute ale matungana ya al hakadunya ya dindin do ben tele ja kasino tan kon tan sino ni man sino kasino dunte tribal sino ke mba wul kan just sign ha ya ntole 5 years on ngake mune kama because 5 years on man fatam fanso soto mobe ya jele kabrin 3 years fintita inata yela kolke mobe ya jele kabrin 5 years of finta inata yela kolke na ground nyim faw i manke kilingoti nge debul ko 3 times ite lola nyakoto foite amera ko millions of people men finta 5 years ilungol ite ama for 3 years in kola banku di yalla be wol nyaato ba for 3 years in kola banku di yalla be mo be nyaato o mo be snale ke kan odi ka itandiko na banko la constitution o men kata 5 years oti mbita wala anu nga president baro nga kato fa pro 5 years ol ka ma fa 3 years o kaman ita sa o mol ni mo kuntawol ni jahilol ni mo folol me alon ko be lawrington fange balol me alon ko nat isa wol ni o 5 years mol compare my father alla londo jibe alla londo la li kis back because nte amiral ko al tol ma londo soto al kal fon ko mandi molye nta mu loyalty nta mu patereti mu patatileti mu doctority but I don't even think Gambia have doctors and lawyers because the way alka act am normal because alman banko kanu bilente mbulo ku ta may fati la kuoto ngam bulo be kulaw because ngala ne may fati imam banko kanu
imam banko la interest soto ye kun kilon la interest soto ndum mamera ntol gambianolu ni tani mo sifala na society kon surtout ma nke konti mo kum malti na banko ka surtout man ke bulam nyaton kol kon na banko ka yalo ni be gambianola na Afrika ya fango jel ay alo ko Gambia majority mo jama ibe believe ta muslime ya la 100% bar hani alquran kulom te ya fo inengo kan doron Gambiano be ke lay banko to ni me hakko to samire tam alalti faytal ka modou ndi arajana so iba Gambiano na Afrika ya la na munela na tabe lola Gambia dingol nyaato aka alquran kulola mutana birim bakara fo nas aya fanca ka tayo be lonne hana alquran kulola meaning inyanta menkela ya be lonne so get immediately Gambiano le ila believe diale na gom ko ala nyas lango bala koto ata ala nyas lango hana miskara gerto tamari la koto nte dawte tole bi mbote tole because nte ma expect ite ngenta nala lolale ika banku tinyala le ko kawol defend rebels idiots ika wol defend hey nyim banku na constitution o luwale be banku yaje luwale bala nyim banku na constitution o mtani fenne lala anu momo na te kulubali asamba banko ka luwanya te mutalale ndeka fa president Barrow ene ko no compromise pour banko la kola ni ya no yejo ya fa mu dictator lati o man ke dictator ti ban we don't care but care ta munela pour yena banko yala nyanto yabe akifunye kana son any amount of people come out ilafta mol mutale ilafta mol batandila kana soye ali ala iyalo nyanta munekel because ite alale man sayadila inyanta fit enough lale ma fe kaka advice tadi but isa advice ta but sometimes ila mira ya ani lafta menkala isa dundi ila kuol kono bake Gambiano buka so maslala de Gambiano buka so maslala de niage ya jamme mo fa jama keta bulo kono anaye mo jama fa masla baliya amala fola because sometimes ika masla foto li amuta komenko no itolu imu fancy fa doleti ndu woleti tano because bankoni mbele dentala ni na te kuma dofo do na ta kuma dofo abulaya la kuma menfo aya ay tamala ba ita ta fo no le te menfo kat wolbe kenola majority be koma wol koy man la fi wala fo tala mu jumati ita manke fenti so my fati am doubt about you munat nete nata ite ka 3 years la kuma kawol membo abe mu tribal sinet munat ne man jubulu wala fo tala man din kayabe Adam Barrow nyaato hey alnyim politique ñoo nene bla politique without reality ala landi amantol nafa fenna may fati finti tale bota Gambia e bantale inata Europe kono jaye America ke dula beke kabiri impasse be keri tele ka fo jande anina mol men yake ikate kat chan dula te kera e apotol kono buka jiya dula alfan soto ikobe ya jambele kele kan so mune mut itala ya jembe kelo adalilo le iyata ke fanyini ka wala itabata Europe Europe kon how many years ya mune gege politique ya gege but ibe politique a ben reality le kata ni ageta may fati bota Gambia na te ni gino Europe ila politique reality bulandi ya be man ke fake ni wuliyat kat ni wonte itama manda soto jang o man nyanto soto jang nyimbankun ka Europe kono jay ma wulu jama ke jang kote bari politique samba ya samba na fa foye te back ita sito isi nota jang ita ta jang foye la kay to soto la passeport soto fo sa ite kate ka ste Gambia fo kata Gambia foye ko ka man se ya be nyinno ala ni tubabolu ala ni la tilingo ila fankano ila banku dinkano ila yakano wole tubabu keno tubabu duti hey album mana kumo fola Gambia dingol ya lo ale reality samba na Gambia kono membe Gambia samba la nyaato amanke puruteti amanke pro Adam Barrow amanke pro Hussein Daboti bar pro Gambia pour sini soma nko Gambia dingol ko ipatata doni lale
europeanol koma mbatata lungolu nkanan kambulola europeanol nka fonso mbatata lungolu nkatan kambulola arabol nka foyen so ni aje gambia manta nyato gambia dingol lamde wallati na gambia manta nyato banata atol gambia dingol te santara bi gambia be damenta manyana tarlagi al nga to nya fo nyoya gambia ay fengo fen soto ay ku keno afayi atata lo sate dole to o atata lo banku dole kan ka bulo tilila ka nya tilila ka da tilila akoy saran kliyan la gambia batarine walat na gambia man keno fenti gambia ma fan soto no barante to nya keno la ban mbota 19 hoya ho bulle bimbe jamano men bulo kono diktal wol wala bulo kono nko al diam ko mbe bi jamano men kono anin kunu jamano manke kilinti al tolka gambia nen al ka gambia diya al ka nenne al ka fata fi ya nen al ka fata fin diya al ka nenne abikas al ka tan tubabo la kon tol fata fi ngol man na fata fi ya mada fa manke fenti hani fenna fenten tolti because ntol mumu ñol ni mama ñol I manke fenti dunia la ban kono hama dunia kono kabiri nata kono mumu ñol yaatu simfa ñamento ntol dingol ni mama ringol fana mbo simfa ña kilo mbo la tala ñol ba continuer la bari nta kuke no la kam fam bondi nta kuke no la kam fam balundi nta kuke no la ka stop dingol ni mama ringol woni mumu ringol yebo nyin tamola yebo kana tuba bol walin han kabi ka wul yanni fan yamuta ka dagale nyoka ngadi tuba bol ya sabati dula din tolle na nyanto din to atol men kan karanat alal fanni kale mu ne karan alla karan ay mu ne akifno pour ntol banko dingole surtout ma tol men fanka diam Gambia fengo fen dun tage politician tana president tana ba mbenka fondin nengini mbenka diamule nga dun tubabol bul ni collaborate ka kuma kangol fo meni alhan tonati pour ka ma koy rodin tolla bara tol mem kalbe nyaton ka ya nginola alta sinola ka si ka agirmenoke ka kufo me yalon ka sentol banku dingol nafa fatiri yes jalta nyinale ba ka finti ka fo be man sa attaque la officio kon fatiri yes gerta nginale ba ka kuma kan jawol mutakafo si dolma fatiri yes gerta la ba ni lafta man sa bondila o lafta man sa ki tubabol ka ke nyaadile I ka fole kata ini man sa si tabulo bula nyotema ni tabulo bula nyotema e kacha abeni civilisation ni famma joni kulo kon menkata Europe la interesti bar non tol tata ke no civilisation ni fama jio kono de anin kuluo kono de pour men kata gambia la interesti de hani ntol ba ke kam pour mfa la interesti mfa la interest ba ke ka wol because of ite amera 3 years we succeed lale I retired from your post inata si koma 3 years man succeed so if intana bi yela pepandingol safe iko nate kam all back many are they are rebels they are rude and arrogant and idiot. President Barrow, I appealing for you. Kana hani mokili kana bulanyi rebelol kono. Ibe muta luwa ya kuntu damen itante luwati itanta amanke Gambia la luwati ita President Barrow ntol fawle sinde ita amanke Gambia la luwati. Ita amanke Gambia la luwati. Inin luwa bulanyole nin luwa janjang pour soma exemplo kon mo kilintina kanyun kunta yaki. Nkontol man na 22 years kelo ma wuli kensengo kama ndu maya jambe ma bondi pura la bondi ro kenye kensengo ti na bondi ani risino la kama motina la jang ikola kun kilina interest ikola kulubaliani la marbaliani la taram bulia anim fan kanti yando anim fan ka fa konta mu celebrity te pour que fan celebrity yandi kana ka mol samba na ka jibe fo daraja te fo man daraja ikade kat dunna banko kay ko be keloni masiboni tribalist muta iba incorrect la ge anin ka dinnol kulu taram bulia atekela imuta luwaye bori ka ila hajita luwala karola President Barrow ila hatije nim pepa men futa tema assign yake komen ko inin banku dingol denta nginale anim banku dingol la kayro be la fri wala ni lafte kata gella 9 good years a gella or 50 to 20 years a gella
tubabo niaje tubabo du tata to nyale tubabo du samba niaje tubabo du tata kal bula luwale noma wala tubabo du samba tubabo tara sirin tubabo du idin kurumay man fenke no gambia han sadake no baka bono gambia hani la family buke hatno yeta si ko be mo la masakunda matal iba undermine pour que masakunda gindi ku furi wo kan just gentleman agreement mo saba mo nansi ta o mo worsi tamen woni gambia be la kangodu mboka na som mo killing kanaka gambia la kango ka burka surtout ma political party fota mai fati malo ko nyimo political party le itele yalo fengo beti itele yalo ko political party le mu interiors nyim manke di real gambian olti so al natal be mol mana kuma fola mol ye jam est ce que te capable ta nga na banko dila bar tangot iman supporting fan sot ila political background o nyin amanke rien amanke fent c'est rien nada iman tambe hani mo 300 $. Nada tete le ala tete gambia bonde because ita imam mo so fa membe karto fayle tay because alman real alman gambia kanu ali al fon le kanu alla penol me nal balol al buka le penol ñu lo toñaka al buka le penol lo prale ko do soto me alo ka saban ko na fala al ka penol sama nan kalo without no nothing niage ba fan city balol la ko diatante ba fan city balol niage la ko diatani ye siwa wulundi yalo bank kese wo banku kese kan interest be tarle la banko yala ye la peno wulundi yalo fengo fenka interest be tarle la banko yala barinto la sama fa ama nto la fani city la dingo ibuka fenne samba nyenona ila peno le buka fenne samba noina isiyo la nama ke dingo ni musunyo le kol da male na fala wala bata nyim bankun kan mbagela le ngafa bantan na banko tula wisi wasa kotenke albe wuli gambia no ali al tew sit kalo gambia ka gambia kele ka gambia bondi gambia mambo folo nga mera ya jamela na problemoti bar ya jambe manche gambia la problemoti mo jamal be koma imu gambia la problemoti problem ba iko data 50 na anum ba 50 na le fonka foti kafo fonka foti kafo inyanta malle fa yenne fa inyanta malle fa male kalo bi iko ka journalist le commandi pour ka fa kanalo gambia la news to ha 1 o'clock or 3 o'clock news to my fati ngene foko adam baro se mol bula menu nata 3 years ha 3 years ni 5 years mo manya nefsendi la nyoti ni 3 years kulubali yake 5 years man kulubaya ise kutuda sambe tabula jolola ye soron ikutuda nka wolef ikutuda isabula jolole ya soron ni adam baro manta nyim bankun sambala no aya dinna adam baro ni manta banko sambala no mfu ala doron ba tol 40 ta banko sambano ala din tol karambalol men yaran ko ma abcd ke ba yi si mi mara man fellonge mfuna banko lan tol ba sambala sai banko be reglel abe tembela ni to mo nya kono gibo le banta jang gambia mo nya kono gibo mba wala bulala no badiya no frenia wote soto la jam kotenke o teria atol membe ka fo yankuba dabo o hani mente yankuba dabo ti nyin section na ke be to foten al ka fo yebula ite bulala nin telephone ba sirin gambia no bi mbe nyin justice high court kono criminal court kono la ilaha mba ke la fat tam puta nga fo be coup d'état le kam ye coup d'état ye wala start na banko kan coup d'état na constitution no fe man falinge ya me constitution kutol men fawlandi wol dol bi ye man falin so nyul kane kamunke ibe coup d'état lambe soron na ko ye coup d'état le ke criminal le moti ko yakwala ba kala fta kafem alafta mo be adun dia Facebook site to ya natalo keje e yakube be femulal ni messi Angleterre television bu ba ton di matolo ibe fintinda Al Jazeera wontede yala Al Jazeera wol ma sibol ka to da mal na wasla wontede BBC wonte wol ma important ibe sambala all news le ngina mi yanko bada aboti all news nko lafta kala celebrity le ibe celebrity yala sai
ngo lafta ka fem ibe fem ngi nol ñu den la jo fem barola man sakunda ibe fem di le fo fem ifo ya lon koy fem tale yo lo xam iko human right loyalty human right loyalty ya lon koy ka violence sambana mo la banko ka ite mu human right loyalty ite fene lo loyayat just ñing soko online loyal men ya lon ko i 40 mintol just online yata sido bu ngokon taf iko tamu loyalty fatale ame mol mu do folle fantol kale ne ko na brain bu ka wok tol mu nekati folle atole wala mir ibitale be soron nale mai tu yanta mengete mai tu ngage lone nkoto ma kyo tata do ko la mai tu mbinki kono to dingo ani nkoto ma muso if mo fulo le fututa nkata mai tu la kati sabatiri nan kege mai tu kono na frenol bigere kyawol hani bi ibe mai tu do ko la mai tu station o kono mbe kumandale lu ngolum ye chaw mai tu kono ni ye chaw fini so ni fintage ibe fan lonna mba fole ne fanko ye samba o mal tulo dangerous place o me aloko ikela terrentere ngol toge ni sumuna bele poto du bu minus poto yete ye sumuna ge ye buge na tinya nyoka suto e finti ya fay mba fole ye dundi woleto mbato ndolo nta moto fole nga mel londe bani mbe commande ye dundi wolto prier fallo because dia membe tuba abdula ne hay bu nek ci Europe fini yo halatu lo dara nga gena ci biir Europe yep nga ne tour ngay wut tour nga buga tour ngay wut boss ngay wut pour am boss rek e yok ba da ba kon te nga am boss yok ba da ba kon nga am boss Karim Touré ñon ni wo dol wo ol fi sa yaata lol man tara Europe bay Karim ba Europe jane ba sa se tala man na ba Gambien wol fi sa yaata le ba hani Karim fa on sol ke no ñaaton ko ti teti bay Karim ya di safle because ko da ken dol be wo bulle dingol babul mu so babul bay te mu ne soto ita samune akif non tole ita man kodda façon même bepi nambi mbambu mbam negi mbam sa amulo ko gambi ikate la mol la bu ngol le kon ite ko be ano ne be mo be stop la ibe mo be ataray la nyaadi le ha ni mo wulta ge ba ya yanko munne yanko ba da ise ibkutu da soro soti ila appelé me ak président Baro ata accept la luwalem président Baro tante na luwati de na loi mun na luwalet ñul mu coup d'état la lej ñul mu rebelol lej ibe soronal assez criminal ye mutage loi le tamale banko kam Gambia loi le tamale gi hanin ta fon ni nga loi break isen soron ye kabo fay bakon because ngim badi ya nonsense ni nonsense lungolu appealing mbedana nga kala kam nga ken tol mu misil mon tol mu Gambia nga ñolon ne nga ño fenketen wala na Gambia ta no ñata mbe wala landila manya na nyolona no badi ya nyolongo because I told bele affected karawo karina tagel kan affected la moka kulubali ani malbali ya ke doro ngana sin ko badi ya nga badi ya fa nga tambal itara ñu wati ñu ne mo jël le tora ñu wati ñu ne Gambia bele tora mo me ni gino e bulo kono iko forcer foy kelo bondi agibe ka kuma sifal men fo ala nga finti nga ta criminal court banjun nga je waling ni na moli ni police sol altia ka sobula ñu kono ale maron roba buleto bule dol bu ho kono ya so ale som tale si ala hajol nga na il faut model ka Gambia tankandi mo kilin kana ne ka fa be Gambia du na nyoto nga silom tanga si altilo balla iba fa la fulol mandin kol jolal sarawlol serelo fe ngo ferending iba mo be name la iko tol man la fol be la iba wol be faale be wol dingol faalan ngabe ka fo ikabo le to kontu Ibrahima Silana do anyon dol aning dol mbalo nyol mo jama ibe to konti ke ka fo ko be wol be faalale ibita wala mol no me be wol faalale juma nyol le mu nyulti ni ano etelal mo no ibe wala mol fana tar ni din kurungo ibe wala tar wala sokon ibalo na ko be din kurungo le tar wala sokon ibalo na ko be din kurungo le tar wala sokon ni futa tamomo futa tera bundato e malon ila kido soso na sila lubato ya momo gele bundato yela kido bula fa mo kal kidi kaso bu akana afono de ka bu bayba kulubali ani taram fambul kan sonin tribalist men sama kan nyim banko ka nka diamu ya la le bu kamol faham ikote mol faham la ye mol muta tole ma wulu Gambia billahi la ka gad Gambia ño xam lu xew
laka katol membe Gambia ñoo xam lu xew itolle yalo membe kering al ka membe tabi na mota alla tabiro na mota anni mota domola al kun kase din ko da mali ba tabiro domola akuyata diata siata adoyata ba al ba nyin tabiro domola fa ya bang tap nyin sinkiro kono ali jawya tale ali jawya ken sango bula hanama di ngo jawya ni sis ni resis ama mona fa fenna Gambia mun tol bele tati nga falen ko hani bi mo botana Burkina Faso adunta Gambia kono ma to ay di ngo wulu ge a wulu ta ge ba certificate soto so Gambia no lem Gambia di ngol nga tonya muta memu tonya ti ngalong ntol ka bo Gambia lan kana to babu du jang ikela kay to dina ning dingol wulu te kala ba certificate to di le foy ka jarte ya gerte ka foko jan dingol le muti ike karandi ko ke dingol karandi nyameng ike nikindi ko bela ko ke dingol nikindi ko la nyame the end of the day dingol nyulu ika do ko ken tol me yalon ko nan sinyon yon la natan singol la man nan kungol la because item fahamundi no ten keno la koy fangol wala ti nak do kube do ku to mbuka soto bari eddi ngo wulu janni aja futa tubabo le do ku furu ngo diala olonko ite ba ma itele la responsibility imano wala eddi ngo siko ite clean ke eddi ngo cleaning ke banata ay ko no anyanta nyola nyame tubabo buka mo nakari buka mo soso eddi ngo ni di ngo egal e ka do ko men ke kawol ke di ngo la e ke di ngo jo sarari men ke di ngo jo sarari la bar ko me alon tol futale ntol yem fanke ko man fe lon te fel lon no ni nata don kan digol bule i mendiata dindigol be o fala itelo nga sobe ya silokan iba fala ntendi ngo tokla ni nga tok don tubabol ba buslan nta tonya ni nga tonya fa tubabol ba buslan hani se dingol no ko kule ke ko diala so wodin sifa na haranga nyante bulo kon akata rancha oti na meta ite ba ma cleaning ke dindigo fana be cleaning ne kala bani ay kanal konten ata genne be cleaning na lafte kana cleaning keni tuba bole competition o ke for last poto juoto last minute toto dinno bay tan abalo ne ko tonya ningi tuba bole competition o kelal mbama ta clean kala nga cleaning ke bal yalon tel man fayda soto na fayda soto bal e balo na munen na banko hayna na babe ti nyakan nko mune kam nko democracy nko mun kam nko na right malo what is the meaning of right? What is the meaning of right? Mawo fakolo ntol hani moya nunga fi nsenga paka ngali ponkai na right kabri mo fo ka bana tubabu kana nyati ni tubabu la jang ulu kay tate buru ja bata kum man sari nja ka fa tubabu na right kabri wot mo la ngalon kontol ntol na dunia ko be malodoro ani sense tenna sense nga ikal may safaro moya may safaro no amonyo to ka fo o ka fo kon tele sen soto mo be but taya gibe atema ka safaro no amonyo ata skip ta Gambia beti fa o mo fi dubi beti billahi wallahi tallahi no lay lo ya membo ko may fati ka tamu loyale my fati yela lawyer certificate back ama lawyer certificate yo soto university jumale to America for Angleterre ila lawyer certificate to ntaw ma lawyer soto university jumale to banko be dun na nyokon ibe siri man femfo fo ka fo mole ko ha Adama Barrow yanyi mol membuda ima 3 years ni nyul ini ime ke kilingoti ka fo ko 3 years be lori itale nyul be ama 5 years be lori tel ila agenda ni la fengol ila political mal nyanya kuma jamebe membe dun kan nyokon ite fa ita mai fatite mol me lot 5 years ko me ko ka agenda Adam Barrow agenda la fasa ka tite amata ko ala ite la biro ani membe mutaribul ite ama Adam Barrow agenda be wala fasa ka ni ite fa ya soto nu tan bi ni 3 years so ibe la arrest le so ko na fa motita ibebe la arrest la foita bu ko da luase ke blage ke precinct ke blage na tare Adam Barrow barke men soto ite ya barke soto ibe wole kala bartangot ala Adam Barrow din tolla ahinante ata buka diam yaku ku ka nyakoto aka gibele komen ko normal lam tolbe mbakku dingol ngine kele bay Adam Barrow maintenant sita aka foko ngi diam me so men bebi taka nga wole kele pour mbobe diam mobe la nyan tolam pour ka diam wala ñu ko si fo bima
ba natara Adam Barrow man ama woke asulata na bankola asulata pour kanyim banko bondi abebele kutuda mutale ka samba selo kono mo be mbe kutuda mutale nge samba remind follow nga kari konon to dila wita diamo oni lawyer fango nyoje ni lawyer ta nyoje le ta diamo kel I don't care who call me dictator man care nsafo ha mu dictator lati but the end of the day Gambia la nyanto mba wala dilala faye si sep ni malafta Gambia tinyal nta nya dilele primary Gambia tinyal my fati tasi ye fangi be ni la kullaron kacha motete bulde mese alambalo kelende fani tata iko kafta lo UDP lema because of alkalbe mandin ka fasa la be mandin ka kelol mandin ka kelo anni mandin kol me ño promise albe kubar kele na le bankota anni wala da may tale ño tembu bokuma si mandin ka kelo bi bokuma si mandin ka kelo sama bokuma si mandin ka kelo sininding abe na afika ya adam mal fa wala ka to milindi albe ño ko mako albe ño wata la albe ño kelela alma ño kanu nal fintale siol fana including Allah ño kanu bal ya kono alkan ni siol le kana kelol alna le agibe for 2021 years yidoro my fati itara resign ko bata Adam Barrow ma sakunda ko ne ala momal lidi la momal fende momé forcé il faut on resign bata gib tonya first time man sale bay de Adam Barrow fa on le bay bay itale alon Adam Barrow e bay dalilo man kay alon tama wolo itane Adam Barrow mo flo la alon ita may fatu kilo tara sita to kum fana Adam Barrow e kuma na ko na nge employee kana advice ati tata ngin ini la mo e fengo ferendim fo be fan defend le be ma sakunda defend le be Adam Barrow defend la ita may fatu kilo tara wutana bi fana ni kuma kuta may fati iman capable ka kenna man satiko iman capable pour Gambian wole fendita la because ita be Philip la nyame ko ji kambuo nta fenna dino le la banko nyin kay sementa nta dino le la because ita man fen soto ita amara 3 years ngine ba Adam Barrow bondla fara 4 years o dasta karkirin doro ini mbore be ko resign tale kato Adam Barrow kana wala bondi resign tale sai Adam Barrow man bondino ay mol muta ikam fate na te ko la taw mo rancangol taram fambulo li la taw leka jannimbe fale lo iko ka alquran wala kotna ika yenyim bondi wo alquran sora kar leto wa atare ma bondi dulato imala di silaka itara jufo wole interest yene ko din dimbule la jufo kono doro yeke jaloti woyan itaro ne ko tama na man saya nyinna itana ta ko di nyino le alanta me bulandi ko tana ta man saya nyino ndeke bulandi ko di nyin lalle kono membe ta depanso izindi la doro ibenda wala soto la nyama doro itana ta wala nyini pour nda panso soto sone ya ita man na man saya nyina ita wolo ne di ita la political background mon betia ita la political background doyut ama saf kola jimbotige motige na gibe doro ni na ta Facebook mol men be ke follow UDP supporter lem o Barrow supporter o PPP supporter wala ke i follow ita mo men soto men ke support amanta mi hani mo talulo la ni ka te ka sakema fulo soto lu men Gambia a fonye mbe 100,000 mba dire la mo leta eta barbecue chala badala ay to soto lo ina mo te ba mo di stop la atoli America diam falole alka diam mene brentel o kuntentole ontol man sonna ma nyasoto sonna ma nyaben tolle la hebal bi han Gambia karambalo ni ebula fi ko karambalo ni ta man fello ase wa fi fake ko do domo e ka mena ka man karam man fello ase wa fi fake ko do domo nyaale balla alla plan anala milaya ana munam finti doro alba ko mo se bola na da kono doro alba lo na lafta menna isa wole manke may fati ni sa woketenu bita finti 3 years so muta ye support bari isa wole manke wala na bita lota iko ke bulo lek Adam Barrow le barante nyi njako Barrow fangole atke wala na alkal bulo lek kay banay men tek ala place soto aya nyaka sala altal bulo lek la Adam Barrow bar wana len Adam Barrow du sen morom ko am fayda ngini hala ma di mo me fayda stay ku ngo soto
hayna ba siri ngala bulo bungo kono man sayama ala dino nyinandi ay bala fatiyo soto wala futandi bi fawma ni wonte bi yankuba dabo bi du wolle ba nengo sabale na ita du wolle ba nengo sabale na ita ana bo nyol men ko be dimba ba bulala Gambia la men ko be sifatan fanso bulala Gambia la atoy ala ko sifatan fanso way nyanta masa kunda tala 3 days la pour que loi londi wo sifatan fanso no nonsense diamo kuna 3 days inyanta ka okuo ka be raglandinye atole wolone mana Gambia dibite bu ngoko mo kili na bige Gambia man sakunda ko si kili na bige ala dibite bu ko si kili na bige atol ka men fonche man ali yalon nko may fati na diate te tabula lo ya da bo noma anala molu ini e kwale sono form sini soma ne banko soto iseso minister ya place o lage ba ita man tara fenna Gambia ko ite anu ko ite banko ni ita winno la fa so ita se mone keno kabula political party no masango sang ini e kwale sono ke pour que so place o la men kata minister ya place oti ni mo soto direct ya director ye ke director ti o ye ke ambassador ti o ye ke permanent secretary isa wonyinda male keno ila political party GMC al sengin da male keno Gambia kono al entitled to wala mo talib am len dara dole muna wa dara mala ko wax wodam maye wala sotono ha bigi di sinkolo nadi ata gidi sinka meye yem mere nadi ata gidi sinka meye yem block I don't give a damn Alang support, alang block, alang gibe, alman gibe, aman samba dulat. Onte hanim be president baro men fasa ka wala mol ni man te giba man samba dulat. UDP the same thing. Me yenyor wala mgambiati. Nka diam pro Gambia le tanya to man diam pro mola affaire la. Nta mo Gambia din kende kendolati. So mbe diam la na banko la ko wala. Ha. Ifati ke baba kata. Mai fati atara garam bubodu. Abedo sabalate amanna fen soto kata mulo yati kuma kuntan fodo ayem famune la bi ala bi diamot kuma kuntan kensen amam fa fen yemme fo e malandi silo kan imantal diam kan adama baroy ibe diam ke fanne ibe diam ke la interest le bula UDP no may ni yeta may fati mola hagit ye anu sekolli ngalo na albeba expect kanne ko video be circulate kan about me alba expect kan ko be diam la video lan bari mantara diam la video nyin na de andu mantara kelo video nyin na de because men diam ta ka Facebook live ke anam na Facebook live ke ndunga man nem fanade ye misono me ya bulala amala misono nyinga ma be complete ya bulan ne wala brama complete barinte diam la ndunte sonkala ndunga man di stop ndunga man kamfa menu ba ko me ka pus nsula ta wolle la wollente interest atemante interest menu ba ko ya pus nan wollente interest atema interest hani fenna nada menno dun ka video nyin seya mbuka wolu danko waliye fan son problemo so ko yanta men raglendi le ma raglendi waliye problemo so to sa kwa case yanta men raglendi le ma raglendi ba me video nyin seya nte wolone moli ya lone ba diminani ni so membe wo bara akabe wole makato bayla be wole kelo la ndunga to makato bay nola but one day mbal promise la jam because mbe gitu na yani nyaka so no membe la la ten amalo dalilo me at nambe derinde bay intente moti ni men ka kelo bula nyoda nga bori nte buka bori men yente lon te buka bori nte man ko musoti ka bori nta buka bori ke wala sa ko muso ke wana la kupto mbuka bori wala sa ko muso ate man telon fang bar munata nangan den ka te tuge ate gikita menna wala mlo ya Hussein Daboti intani wala VIP se ya nyote ma Hussein Dabo
itol gikita men Hussein Dabo men kanyum auditiol pus igikita men neke fanfa meye ika kumbo meye ka wur men omu Hussein Dabo lit ni wole VIP se anyinan UDP di won membe Gambia be yalon ne jumale fa Dabo dan soti ni Hussein Dabo le VIP se ya akungo nkungo jalolu kumatama ni jalolu ko Hussein Dabo jalol ka fulan jango foy ka fa Dabo dan so ni ko Hussein Dabo ka fa Dabo dan so wala ka kuma ibaka fa Dabo dan so Adama Barode fa Dabo dan so Hussein Dabo na eke momuta ngacha momuta na talulo muta ngacha talulo muta na jalol mon konko man feto man kido imam malu Hussein Dabo na la jalol noma kon walat na ni UDP di wol ko be ku takilantela mbuke dan ku kun taki kunna ay ku wala wati bal kun taki berola o man kun wati de kun taki berola ku ka taki konkola aka ku tele ndamo UDP la konkola tine ku taki ne ku la betela ikola betela ntele ya foye ko wulta ka UDP kele alhamdulillah rabbil alamin kabri wulta ka UDP kele wulta badam Adama Barrow fasa bi bari na Adama Barrow fasa man regreta la de andu man misal hani bi ansini de ndunta ne misalala do yalante moyente joj nyaawo nyaaman samba dulatu nte nim fan sun concept lem nim fan sun principe lolem because mu dinnati dingo me yalon ko mu sofa te dingolati nte mu makati bay dingolati nte mu dingolati me yalon ko mom kan makato ba nyam fangol ka bay muy na family muy na friend man la fi moy na makato bay sakatu man te surtout mam friend fan soto nka mo be gibe le ko ni ka kacha ni ka diamu ni ka hanama di yase ya nyote bari mbuka mo gibe mbuka mo ta ko mun na friend neti mbuka mo ta ko mun na friend neti because ntol ka fole friend ka mo friend malo munem friend ntol mo gelete fe doro wala mula friend o mo gelete fe o mu kon nte wolati nay amantara wo nyama dol ka gele fe la interest ka gele fe wala dol ka bule no mela interest ka bule ibule no ma wala ntama wala soto mo wala lo mbuka bula mo no ma wala nka gel reality le bi janga taji so kabrimba duna ni Facebook ko ba Adama Barrow kelela mole ko do sotole ka dinna ka fako ngatu alay kila ngam na UDP isen sponsor mole en promise ko do lale kan nimbita Africa kan ko do dina ka financial kenye pour ngata ngana ko ka Africa no ba ne hol ka motol dinna ge ka keno ge bar pour ngamur UDP ko ko en ta kala mbambutu fata wulenke ikonya ko because ibuka ibuka gija kuye andu ba Adama Barrow nya dundulan tolla iba sembo di la Adama Barrow la ni Facebook ko konole ni makinte mem ni makinte tala ku mande o ni Facebook kono because ala aka role même play ni Facebook kono aman si ani nata di amola karola bari ani ni makinte ko fana man bambang ko te kawoni ko bambanta nyame wala tinan ka bule no man koyena nkoye ntakela la million le muta ntakela start ka UDP la against 22 good years mbe UDP mambori mansila nkonka UDP la sembentu yen UDP e jam fast start mba kelele for up to the last minute because UDP men samana front line they don't deserve it katana front line auto without mental consult ntol manke din jankadinti manke dinti me yalon ko kulli bal dingol le mutu la ala balen tol kulli mfañoli ntol manke wo dingol ti ntelo ala manta kulli mfaye nda falen kulli ay korda sankam bulandige nganya ndige kabin dunia be diaring momo man lo eta mol ngini kamen yente falon momo man lo etan signol ngini kamen yente falon nta yata ya kido tige konko tige kon mota na life for islam bulo kono nga fambe bulale no because ila kodola because ila darajola nta kila ye kodo sifa be dinal ye promiso dinna ye promise ye ngini pour ni ekul ka kelintin kompang lo tambelor ala yanin kila ntata Gambia nkoto mfa fulo bakilin fakini UDP die hard momo be UDP ko saye to lonne ndoko ma bakilin fakili UDP ako die hard le mat
kabin fota tambungo kono ya UDP call follow wala kumandina UDP la mol yo wala kumandina ila diamula nen di ma bal ila mo kende bal ngalon ko mo kendo lemde ndani ma affaire soto ni ñoje forum wala kono UDP nga dalol demandi soto to mel long do bi je fa ala muso tartan na suole kono na suo kono ala muso tarta wole to na suo kono amantar luasela membe na suo kono fama ala sama nan ka dingo aya kono ba wulula anata wole ya na suo kono ge idiamuta ye kata kuo befo ye kumo befo nko e ko mbe adama barole ma dalege men sente bonde adama baro ngakumo befo ye sorenda te ko nyeto nyale mote bondi no la ge nkoy ko because mune kata I horomanta yata I kulubali yata imam balu lali yaje I sifatam fansta yenyim be sotole imam politiko no e hadu meta imam politiko no imam respect soto ikabula mo bela hanira wululal me yalon ko ye tarole bondi UDP kunna taro I seta dingo jibe ni e misunderstand soto ye bule wululal nte fa ka taro le bondi ataro ka ke UDP kuoto ka ke UDP kuna kataka na sato be muta ka fa atakato fa UDP la boxo kono kala kodo bondi kala pasojo kantu kombo kono nindo ko mal ntara ka suutiyo tim fama na tata carte fayol anim bama nyol fajani be sela na nkatara ndoko mal kuna nkatara dofring nkatara crazy ring mbe kidor na suo kono mfama na musunyol be tata na sato to carte fayol bani aja ka wakiri katana sato to carte fayola because mfama na tata na sato to carte fayola na diam ta sate mol be ake be yele man dinole 1 minute ibe carton fay alafta da mentola biringa fulol ban because to la sato si fulale soto fulo mandinkol fulol membe na sate oto fulol membe ge na suo kono mfama nyol wolle sindi na sate oto fulol membe na sate oto mfama nyol le sindi ge na tata diamu te ibe ikabula mfama la kuma kawol noma atarango be na atema fobi so where hard work make UDP la karola haninte kuute me ala diminta ni UDP kol ko ye da fare mamalu imansila ye lo ya da bole je ko le ke tol kulli fanyoli iko kanta fama nen la da bole ko kama mol kala mute ko ko dole dintela kanta duku ka fanya ko nane na UDP fasa pour ya da boy tanyato fo lo ya da ba tulole tay taban fala ala committee member sol tudubuti kesole teta dindin kulubalol ni tran fabulo ni malibalol membe ko ibe wandi falu nenka meni ala wala hani singo ya bondi da mento ila singo ola samati singo ola ala batu hana santimu a metaro wala fisata lo ya da boti abenni rasul tema compare to lo ya da bo mama me ka kumandi lueli yola wonni wala kuma be takiri ila dino ni la everything ibela kulubali ana tan fambuli akansa isa fako ye mol mama nyonne ye mol fa nyonne mol ba nyonne the end of the day ka fa be ne hal kumo nin kuma kuntal mute bari nda manke din kurunti mo bu kantal alifane tele sino nda bu ka mola alifane nde very rare yanje ngera alifane kon ye kule ke nyaako to wandi alfala nata ngafo ye o na alifane nata bidantela nda bu ka mola alifane nde bari nganta me understand nako ni lo ya da ba fisiate tol bani fanyo ni la entire family ti ntela family lo ya da mon fise ya ati hani fen ntakelo kala lo ya da bay mekelo kala nkungole mekelo kala mfangole mekelo kala gambia le mekelo kala gambia dingol mente fam bondino la ku kono because imanta dunia e bantala iman kara iman faham londi te ko kono lon moyena kay londo sotol imalo nyer londo bondi min tole doron abe siri abe wuliya dango burunti leye ita fana ba fala tele bige because mo men conscious ta gambia wala do yata mo men man conscious gambia wala do yata mo men conscious ta gambia ntakela faran spanish sol ko nunca nta kelo lo ya da boy me kelo ke kam fangol le ni adama baro 2030
2031 wotu mola be bola Gambia kono nta fangal 2031 nta fangal be sila nga kele nga fay sign gi banko di nsulata na banko la banna man futa woto adam baro man bonyim banko kan mbatula gel andong mbe kumandiro kala Gambia siol bela men ka mandi kan kango moy ya translate men bu ka mandi ka kango moy al wuli ngana kelo al wuli ngana man katoba al wuli ngana Gambia soto lafta Gambia men na nga soto Gambia man soto folode ngale mandi kol moy be planol men set kangal kan ale mandi kol moy be planol men set kangal kan al wuli ngana banko bondi Gambia siol al wuli ngana banko bondi al APRC fay ale doy fay ale dula dol fay nga banko bondi ni nga na banko bondi nim paretan se murunan back to the system Gambia siol al wuli nga na banko bondi ndamantara gan tribalist na ayame manding ko ba manding fa manding ba nga na banko bondi follow ni nonsense so men bita nga o bondi nim pareta nga muru back to the system nali ma longal singola alman unite alman kambeng 2021 nga adam baro pus ay ta mantara adam baro pus kan pour ala interest mantara adam baro pus kan pour ku côté barimbe adam baro pus kan pour atol kayele mol pour al seni gino banko nyin kan nali ma adam baro pus APRC londi doy man doy landi mo doy halato men so be ma landi nga kilinte nga adam baro pus pour nga nyin Gambia mo kuro nafikol me amele toletam Gambia te ngai tande tante Gambia te mbele den tala ali kungo kan ni mota ni miso talala ani mota ni miso talala atekala fenti Gambia atekala fenti Gambia albeta la doyale kono albeta la kelole kono albeta la fitinole kono albeta la sonkole kono atekeno la fenti atol kayele mol membe Gambia kono because kelo membe be wutuka kan abekat plan altol kayele mo lay aman ken tati de ndam man ninka dingol ti motan ta kelela na kuntu ta tafuta itente kelela bal na kuntu ta man taf ibali kelela fal la kaburo lungo e ka audio el bondal ka mo aman ke feya audit ika video el kelal ka mo man ke feya video ti nyine mula intensonoti nyine be la ngani yokono nyine be gi so kono aman ke ko man feyati so ntebe danali e janne so kuta bay wonne minaka bitallala casino kanyada fita kata kala nganna fonyota nganna epons dimata nganna drinko min yagel ntebe na drinko min kan ko ntebe na olala so nte be kelo men ke kan ka be kal tolle hayna na nganna sise saba ngabe kuntung ngabula na skarero kono mbata bika nganna saje fa ben na firjo kono ni lungolu lafta tabela nganna mbuso bondige ngalandi ni ngala so banta bala nga fry ngata nanye carton ben na firjo kono president balo ma kente de jamano le ba ke kante ndu jamano bo ke kanye munela ya soto sembo men kono wolem kankiliyati wolem nyo buñati wolem nyo horomoti wolem banku kanoti wolem toñati yo wala sabati ndi kabun toña sabatata wo kamala foka luntawol fangiano ka kayrodi luntawol la nintenku barato Gambia di wol membi ka fal nga keloke ninga keloke kelonyim bumbabe ntol men nata ngal kelen ntol men karanta tol men mankara o half education be men ko kono man fen soto sinin soma alsabula la toro na la man toro kono iba ya wula tol le man toran dikan aman ken toltide okay 2012 film okay nine 2012 2021 or 2012 yeah okay no problem yeah so iba ke kan atolle kam man ken tati ndabe yambe na olala nin kando dunta yan soma nata jak ngana sajo fa ngandingol bulo muta ngata si gadino kono ngata si pako kono ngana kembolu mala ngana subo kege ngajani ngadomo asediantele en kon dingole ko alkana tante asediante enten dingol bilifundila afrika la alkana taage konko bige min do bige kelo bige nga fo ila giol man bete ila domorol man bete ani adama ka kono problème o le dila nga fo e ko be pare susula nin fengol nin nyim bual nin somti la dan nga dundi ko nga dundi la idea kon jandi no le bakale tubabo be nyamen ko
ye fengo fen fo e ga gom ika belief wala damol betatige asa diante ngo idea lu ndingol ko te sonna tala afrika ya tujang ye la life fall beke ja yela ko beke jang hana tare keta monti millionnaire ati motati ne tanoje motati nano eta gambia ise lo monti millionnaire ya isita ya afrika banku do mute te sponsor e ko samba woto ita sonna kata gambia bar ni ajem bendingol en corregla nga sembo dila nga opportunity dila nga foyo ka ta gambia because of mbela fla ni e ku soto jang ya be samba ita samba gambia jurmuge because wala mun tala interesti sini so woni gambia be beteyari nsa foyo no fa nga sey gambia nga bojang yela londo men soto yela karam men soto nko kal nga talia be talia do ku ni gambia kono tuba jamanol man kuno woto because ya lon ne kon tol mu gambia no letti ntol manke jam moti the end of the day ni lafta kayro lan tol fana anu jamanol fana ba fala yes ibe menna wala mura righti banni age sainte jamanol be lafta kandingol ya tula jaman jang ye mako biko kebate ama dindi man soto jaman jang san kebal me yalon ko wolle yalon ko londol be bulo be keba yala na so ibe lafla dindi ngol ya tu jang yela do kol ke jayo ko be ke jabe to le karandi to le efritin dila itole bane ho dila so mbetu la janne se tuno jaye kol be ke jang abebe kunda mune kono kairo ni fam majio ni fankano abe kunda wol kono ngandingol bula pour ta jam ama gambia ya kol kege hana tare be game flow be play lale yela game do yake jamano le yela game do yake gambia no li mba sula la nyine la anu ngalon kon tanyon jaman ne bijang me yalon ko la mira yam ngire pour que dingol bula ye karanja ye londo soto jang because gambia ika karanne de mobe ka english safe mobe ka english fo good english be fola good english be safela ibarit nola but the end of the day ibuka practical o keno practical o ni wala ka dasa ibuka keno imam practical o soto la karango kono na manke only english tamme wala practical kafo but ni di no men nge wulu jam ibe la kango moy la senema and ibe practical o fana kela nin tara docteur yalem abe koyle male nin tara engineering nem abe koyle male nin tara kuo kurunding wedalem ba ni be kala wela focus timo la molleti ba ni ko gambia bi sama be kala ibalo nako sama be kala le kando be kala bi balo nako to nyato yin kando be kala nin journalism la cyclem ni keta journalist ibalo nako be kala real journalist ite kala journalist me yalaka ka gambia ko mandi fitino kama anin ku kurungol kama because ñun journalist dol membe siringe ka gambia ko mandi fitino ni ku kurungol kamate imanole aman kila do koti itoli amle be to ñino la jani ko di ñino bon ñindi non me wuluta ja you know what hanin tamem muy bati tamem muy fati ni yelo ya yale kara o kudo ni nga corruption o ke ba ta man lan telefos kan because yo wala tara jang kabiba kindergarten ike karam di munela ye tiling ye to ñamuta ye fan yalandi il faut ke bate grota wala kono yo but so then ntolia ike karande munela na fika yani wuliya fo ni fan ya fo ani mu si fatam fan so ite badin tenyinti doro so you don't care wandi badi wolem ila nonsense so be nyata tala ka put wala ku ngokan so ite badi wo wanyata tala ampek le wama nyana fen so tala memu nonsense so ti ike karandi woda maleka ndu wala te kenola ni be service le contrôle service le contrôle be service contrôle ko service nyanta contrôle nyame bar no avec diala le ngan dingol bule na ku yata men dingol buli fundila ni sijan nitita oda male benta bulo kon wala muntala miyat and wala muntala concept fana because imal may fati ñol je men mulo ya balti inate kamune sambano banko ka imam fen sambano ge the end of the day mbadi ngolem na friendem na ñolon wadam ma wa concept dam male be bulo kon but munem di right ita wo kenola gambia la ñaato ta ita fenne sambano la nange ita fenne put no la tabulo kam pour gambia ta ñaato abe nonsense wuliya fodoro wadam male be bulo kono ndunte continue no la wuliya for the politic with wuliya is okay now politic with the reality alanga sambana tebulo kan pour gambia ye bo ngadiam pour gambia ye bolem ngir yalla ak yonante bi pour gambia ye bole
so medan na le jana la baraka may fati na tetel no ni yenyo audio gibe ya giba nin gisola ani hakil ma ya ko na nin ten ko kono fon kam men fo le right taba fama right bang inganta kalonne par ni te ko loyale muti ilafta gambiel ni na te la pepa kono yes afero kege inganta tribalism fana put la gele because ite yalo ni wati audio men baby takan abe mu tribalism neti ite yalo ni wati video men bebe ke ka abe mu tribalism kon may fati nin tare man tara man din ka yada male fasa kan gambia kono il faut lata ko yesur idi wol musur walete surwa male man din ka ya mal nyin kelo tete karla tente karla igenta fola gambia man tribalism need we don't need no tribalism we don't need no tribe we only see only Gambia. We see only Gambia, not tribe, no Mandinka, no Fula, no nothing. Only Gambia. But it's more of it in other left young Bodabon be with idiot tribalist knowledge. Idiot tribalist. It told them. Luala blow leka. Baro man fen no genada baro. Amam fen no lua mulualti baro tante luati. Baro mo man sa ba tama ke luati. Luai mo mute be kutu da bulala jolo le ya fay mai tula o terrain oto. Nin konto wato site bol bate ya bondi. Ya be kumandi nanje. An nim bor balena. Ale si ni me mondo fula mondo sabasoto. Itale baro American rice di ma bale mati Gambia. Atabi ni mai tu nkole ni wati nkono de. Ya di yak boda bonyo le kado mo ya gibe fo fintige ni ala kitita de fintage ibe tonne ya Gambia ge te ifan ko jela nko ya kwada ko ya promise ka be kele president ole ay wala me ka be kele president ata ka fa wala symbole ese kala darajo le ese amutage baro ila man se yanyin kana fi ala ko di haninta fa daw ni nata ko badun le nyamo kon ibande ibang man saya adiyata le diata ini monti millionaire ini wala kasi ka jakarlo biring arabu la tubabu la ini esini jakarlo ini mo quality ngol do ini wala kasi ka jakarlo so ni menata yaro Endri Gomes ko kere Adam Baro bi kendi ko ajamal suuf waye kere Adam Baro sa kere bi bul nangu kula defar fofu suuf bul nangu sa ikana nakala sa ko sa banko ke la futo nyin banko kana songalan futo nyin momo kamina banko kele ga muta ni ya muta asoro fa sangindu mala jox du droit bobu nonu nga teglen ba juromi at kana son dia mo fa ngoy kege yaro ka William di Gambia no la United Nations UN ECOWAS fe abe nada Adam Baro UN ya United Nations ECOWAS man kuno ma Gambia no la muti Gambia di wol le karto fay ya moy le bang ya moy UN ni United Nations janni wol be kila na Gambia o batara Gambia be turuban wala dato na kila nji par Gambia man tar turuban dato janni sangi mo be tar le ni banko kan UN man aman kila nji sako United Nations so e bani wul ya dangol men foka ni Gambia mo kunteri ngol nyulu ika wala pus ika nyu kuma kan fole because wol man fello ite fele yen tole ite alon be video le kan ikan kol ite fana nyim fana mo monte mala modol ngon kanyina fo africano la ko to modol be africa hin brentigi ni nyaabe na be Facebook la man pare katan call messenger it's so sad mbuka understand no fa inente diam no all don ngalo na skemu na molet yen like le o na video like but inente diam no right now I don't have time o tembulu so mbal bulala jang mbali bulala jang kay tandal la ko United Nations man kuno adama la man sayat andi ma adama bondino sign thing United Nations yalo ne ko Gambia president ol manke problème moti Gambia dingol membe banko kan ding jawolu ding sohor lingol ding kurungol wolem Gambia la problème moti tubabole wolo tubabol man dof albe silale complain no fale bata iman dof democracy 100% wala be Gambia 125% nga 25 wala fay Gambia no legi wala be Gambia democracy 125% wala be Gambia tubabol man dof al se diamu jana fale bata tubabol data la kuto atol tribalist tale yen bugulen dara
te doo leen mën a indi Gambia dara lu du tribalism ak wax bu rëy bi rek ngeen mën wax bu rëy bi ok oslam postama ok bye bye